पंडित रघुनाथ मुर्मू मुठन चेतान बेबड़ी व्यवहार नवा चितर सोशल मीडिया रे गुल्लब कना नवा दो पंडित रघुनाथ मुर्मू श्रुति कॉलेज बांकुरा जिला ना गुरु अंकिया मन मोहत सोलम लटम कना नवा अकिन तुलुज अडी मारांग अपमान लेका हो जहां को नवा कमी रे जपड़ाव को ताहे कना उनको तुलुज केटे कार्यानुष्ठान हुयुग मा मेते अडी गान गांवता पास्टा से खन दबी दो कना আমার নাই আমার মাথা ব্যথা করে তোমাকে দিল লাগাবে এর নামটা কি এর নাম আজকে আমি সেন্টু দিলাম সেন্টু এই পুরো দিলটা ছেন্দা আছে মনে এই আওয়াজ হচ্ছে কেন তো এ লোকে শুনি তোর আওয়াজ নাম 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 সব ভালো গতকাল পরীক্ষা দিতে যে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর মূর্তির উপরে যে আমি আচরণ করেছি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থ। এরকম ভুল আমি জীবনে ভবিষ্যতে কখনো আমি এরকম ভুল করব না, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া। राज रास्ता रे आदिवासी को कालकलाव इदी काते जहां गुरु अंकिया मुठन चेतान रे बेबड़ी लाए उनी तेहन पुलिस पांजा नाम काते अरेस्ट का दिया।